तू शला ही डाक्तर घरे नहीं कि 2 मास है मो स्त्री की रखिकी तेल लगौची मु शला अंत सत होची आज आई मैंने मो स्त्री की नहीं कि ओ डाक्तर बाबू डाक्तर अरुणा मनीष मुंड गल मारी चल जाऊ नहीं केवे तू कौन केवे तू कौन टोटल मत चिन्ह भी पारुना केवे तू कि बाबा किए बे तू मत चिन्ह पारुना मु केवे तू मु निधिया बा मु बा भज मन हाँ तुम भज मन मुझे जानूँ जे हाँ मो स्त्री की डाक मुझे पलि जी डाक क्या स्त्री मो स्त्री से कौन अच्छी कौन हाँ कौन हाय हाँ कौन हाय कौन केबे ठारू गलानी गलानी केबे ठारू एठी रहिला ट्रीटमेंट हैला डिलीवरी कला पिला को काखेला ठियारे गला कौन मो स्त्री एठी रही कि छुआ जन्म करी डिलीवरी करी छुआ को काखेगी गला केबे ठारू ना अरे का संगे गला ता स्वामी पाखु गला कौन ऊपर ता स्वामी खोद छिड़ाई से कहला मु केमिति कहबी कौन मते कहला मु स्वामी पाखु जाउची से ता स्वामी केबे गला कौन तुमको कहला जे डुप्लीकेट स्वामी आसबो ता हाथ पचै देबो अरे मु निजे खोद ता स्वामी छिड़ाई मु केमि जानी बाजे कथा बटा रख डाक मु स्त्री डाक मु नेकी हां शुभजी लो बापा आउ संभाले यही बरा मते कोजी नाही कौन करियो हेटी चा नियो तमर अमिठा मोर मिठा ना मोर बा डायबिटीज हां बरा आ मोर तमर हां हां तमे किए बा मु तो तुमको कोठी देखिने कि चिन्हिनी तम कोन चा देबी तम कोन म घई तम तुम चा देबी मु म घई तक चा देबी ना हेटी चा नियो हले तमर भी हे गेलानी ठियारे तेल लगई छी हे मो तेल काम करनी कि डॉक्टर जापानी तेल लगई हे से तो स्वामी मु किए की हां मु किए बा मु तमे हां तमे म देडो सुर बे ये चा पिउची ना समुद्र लहड़ी मारुची ता पाटी भितरे इमे सड़ होउची बापा रे आ भल तेल लगैलो हाँ आउ तेल तो लगेगा दरकार नहीं मो छुआ दरकार नहीं से चा कप रख मो संगे हो बापा लो सी सड़ कर ये भी सड़ कर चल गोटा धंदा आउ जड़ा तेल लगे चल चल घर को चल का घर कि आम घर को जीवा आम घर हाँ आम घर कौन मु तमन किए की कौन तुमको दैव हसुची ना तुम छा छा हसुच क्या तुम्हें परा मो स्त्री भानुमती तुम नुह कि आ किए मु तांको स्त्री रसवती रसवती विलास धरे देला खाली गिलास आउ गिलास मु धरबी ए आउ तेल लगेबा भलो नुह मो सांगरे शीघ्र घर को चलो आसो चल डोंट टच मी ये मो स्वामी देवता तांको पति परमेश्वर हां ओ परमेश्वर तमे परमेश्वर ना परमेश्वर भल चिता काटू तो तेल लगे जाऊ आई काई त कथा पुडछ एटा सिकेई सकेई देछि ना कोन तुम किछि बुझी परनी आसो जीवा आसो कर मा छाड़ कई बा मा हाथ छाड़ कि मो स्त्री मो हाथ धरछि मु कोन हाथ धरिबी हाय ए कोन कहला तू जानि पाइलु हां कहिला मु तो मना मना कोन कहली कोन रसवती विलास कहिलो रसवती मु परा कहूछि तमे मो भानुमती नाइ मु रसवती हे बेसी कथा बर्ता बाहर करछ मु कहूछि मो भानुमती हे मोन रसवती भी मु भूडी पकुछि ये भी मते भूडी पकुछि कि मु कहूछि बा तमे मो स्त्री अच्छा तमे रसवती यार प्रमाण कोन अछि मते कहिलो हेटी गोटे सॉलिड प्रमाण दे देला ठियारे तमर भी हे गेलानी ठियारे ठीक अछि धर। से कप मते दियो नियो ठीक ए बाड़ीटा भी मते दियो बस दंडा धर र मने करे एइटा तो स्त्री मने कर हे मु मने कोन करबी मते दुख मार कांद बाइलानी भाई हैं? हम शीघ्र देखैलो है अरे पुणी हे काई गाउछ एइटा तो स्त्री मो स्त्री भानुमती एइटा मो स्त्री तम स्त्री ना कोन तुम जानि रसवती रसवती एटा रसवती एटा भानुमती बस। एइटा भानुमती एइटा रसवती अरे बाबू एमिति सेमिति कोन करि पकुछ एइटा को मो भानुमती एइटा तम रसवती एइटा अरे आ से हाथ आनु न हां हां एटा भानुमती एटा रसवती बस मन रखतु हां रखिली हां तू तो राजनगर टेरा हां सा पटामुंडी के बनला को तते देखा होजी गुप्ती रे भाई मो एरिया ना करतु जानिछु देखो ए देख देखा एइटा तो स्त्री हां रसवती बस नाइ मोर स्त्री भानुमती हां भानुमती रसवती बस रस बस को कोउटा तो स्त्री भानुमती कोउटा मो स्त्री रसवती रुह तमे रुह मु कहूची चिनी हां
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ଏଇଟା ମୋ ଭାନୁମତି ନାଇଁ 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 ସେଟା ମୋର। ଏଇଟା ତମର ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ସେଇଟା ମୋର କଣ ମୋ ରସବତୀ। ଏଇଟା ତମର ସବତି ତ ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ମୋର। କଣ ଏଇଟା ତମର ରସବତୀ ଏଇଟା ମୋର ବା ଭାନୁମତି ମୁଁ କହୁଛି। ନା ଆଁ? ସେ ମୋ ରସବତୀ। ଏ ଭାଇ ହେଇ ଏ ତ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ଭଳିଆ ଆର ଚିହ୍ନ ବନ ବାସ୍ ଏତେବେଳେ ବାଟକୁ ଆଇଲୁ ଦିଟାଙ୍କ ଏକା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଏ କପ ଦିଟାଙ୍କ ଏକା ଭଳିଆ ସେମିତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରସବତୀ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ଏକା ଭଳିଆ। ଡବଲ ରୋଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ତମ ଭାନୁମତି ବୋଲି ମତେ ଭାବି ନଉଛ। ବାସ୍। ହେଲେ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତି ନୁହଁ ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରସବତୀ ରସ ଭର୍ତ୍ତି। ରସବତୀ ବିଳାସ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଧରେଇ ଦେଲା ମତେ ଖାଲି ଗିଲାସ। ଖାଲି ବି ନାହିଁ ଖାଲି ହେଲେ ଥାନ୍ତା ଖାଲି କାହିଁ ହଉ ସିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରସବତୀ ହଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତି କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଠି ରହିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଡେଲିଭରି କଲା ପିଲାକୁ କାଖେଇଲା ଠିଆରେ ଗଲା। ହଁ ହଁ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଧରି ଚାଲିଗଲା। ଅନେଇଲ ହଁ? ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଇଛି ଛୁଆଟା ଠିକ ତମରି ଭଳି। ହଁ। ହେଲେ କଣ ହବ ତା ଆଖି ତ ଟିକେ ତେରା ଆଉ। ହଁ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟେରା ଆଉ। ମୋରି କଳା ଆଣିଛି ଆଉ ହଁ ମୋରି ଏ କଣ ତମେ କହୁଛ ତମ କଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। କାଇଁ ଏ 2 ମାସ ସିଏ ଏଠି ରହିଲା ହଁ ମୁଁ ସିଆଡେ ରହିଲି ହଁ ଆରେ ତା ଭ୍ରୂଣ କଣ ଉଡି ଉଡି ଆସି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ନା କଣ? ହେ ୟାଙ୍କ ମେଡିସିନ ବା ସେଇଆ କଉଆ ଆଉ ପୁରା ଲମ୍ବା। ବା ଲମ୍ବା ଏତେ ଲମ୍ବା କଣ କ୍ୟାପସୁଲ। କ୍ୟାପସୁଲ ତମ କ୍ୟାପସୁଲ ଏତେ ଲମ୍ବା ଶଳା ବଟିକା କେତେ ବଡ ବେ ସେ କଥା କହିବ ଛୁଞ୍ଚି ତା ଚାରୁ ଲମ୍ବା। ଆଁ? ଚିନ୍ତା କର କୋଉ ଆଡେ ପସ୍ତାବ। ଏପଟେ ଖାଇଲା ଏପଟେ ଫୁଲିଲା ଆଉ ଖସିଲା କୋଉ ପଟେ ଆଉ ଖସିଲା କୋଉ ପଟେ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଉ ପଚାରିବ ମୁଁ କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନା ଖସିଲା କୋଉ ପଟେ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଯେ ଶଳା 2 ମାସ ରହିଲା ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ଡେଲିଭରି କଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଏଇ ତ କି ଡାକ୍ତର କି ତେଲ ଲଗେଇକି ତମେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଛୁଆ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା କୁଆଡେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ତା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। କଣ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବ୍ୟାଗ ଧରି ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବାହାଘର କରିଦେବି। କଣ ହେଲା? ଡେରି କରନା ତମ ଟିକେ ପାଣି ଘିତି ଆସ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯାଉ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇକି ସେ ଆସେ। ତା ପାଟିରେ ଦେଇଦେବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ହେ ବଞ୍ଚିଛି ରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇବନି। ଇରେ ମୋର ଜଳ ଫଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଣି ଦେଇଦେବା ସେ ପଳେଇ। ଅଣ୍ଡା ଜଳ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇମିତି ପଳଉଛି ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା ସାଧା ତେଲ ଲଗଉଥିଲି ଟୋଟାଲି ଜାପାନୀ ତେଲ ଲଗେଇଲ ଆଉ ହଉ ରଖ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ଗଲା ହଁ। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା କହୁନା? କଣ କରିବା ତମେ କହୁନା? ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କହୁନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମୁଁ କରିବି। କଣ କରିବା? କଣ କରିବା କୁହ? କଣ କରିବା ଚାଲନା ଟିକେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡିବା। ନାଇଁ 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 ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ଆମେ ଠିଆରେ ଟିକେ ହଉ